panahon tanan sa bulag, no? So, salamat sa inyo kay may tugot ng mga deacons dito nga mag-rotation na sila every third Sunday of the month. So, deacons ang mag-preach dito sa bulag. So, sa discourse, sa pagka-deacon ang mo hatag sa sermon, sa pagka-deacon sa hapon, sa pagka-deacon dito sa Ingatunggan, sumuna nga trabaho dito, no, sa bulag. Muna nga nakagawas mo karon. So, makahimo sa pag-preach po din sa inyong mga tubangan. So karon nga buntag na ako kamo sa mensahe nga giuluhan ang tinuod nga pagpasaylo, no? Tinuod nga pagpasaylo through forgiveness. So sa nato pag-apply ining prinsipyo nga gitudlo ni Kristo kabahin sa tinuod nga pagpasaylo. Nagliho na ito ang Biblia sa Matthew chapter 18, 21 to 35. Ito ang teksto. Karon nga buntag sa ito ang pagpamalanong sa pulong sa Ginoo. Unya, nidool si Pedro o mingon kaniya, Ginoo, hangtod ba makapila makasalaan akong igsuon bato kanako o pasayloon ko siya. Makapito ba? Si Jesus mitubag kaniya, wala ko mag-ingon kanimo nga makapito, kundili kapituan, kapito. Busa ang ingharian sa langit sa usa kahari na buot magahusay sa mga bayranan kaniya sa iyang mga ulipon. Sa pagsugod niya sa husay, ipakubang ni kaniya ang usa na nakautang kaniya na puro kalibo kataranton. Sanglit, dili man siya makabayad, ang iyang agalon nagsugod na ibaligya siya, uban ang iyang asawa, mga anak, ug ang tanang iyang gihuptan, aron kabayaran ang utang. Busa ang ulipon, mihapa, ug kaniya nagpakiluoy siya nga nagingon, Senyor, angan-angana una ako, ug pagabayaran ko ra ikaw sa tanan. Ug ang agalon sa maong ulipon, naluoy kaniya, ug iyang gibuhian siya ug ipasaylo ang utang niya. Apan ang maong ulipon sa iya ng paghigula, nakasugat sa usa sa iyang masig kaulipon nga nakautang kaniya usa ka denaryo. Ug sa kuptan niya siya sa liog, gituok siya niya nga nag-ingon, bayri ako sa imong utang. Musa ang iyang masig kaulipon, mihapa ug kaniya nagpakiluoy siya nga nag-ingon, angan-angana una in taon ako, o pagabayaran ko kay ikaw. Apan wala siya musugot o milakaw o iyang kabilanggo kini hangtod nga makabayad sa utang. O gagiyang mga masig kaulipon sa pagkakita nila sa hitabo, nasubo pag-ayo. O nangadto sila sa ilang agalon, o ilang gisuginlan siya sa tanang nahitabo. Busa ang maong ulipon, ipatubang sa iyang agalon o giingan siya niya, ikaw dautang nga ulipon. Ipasaylo ko ikaw sa tanan mong utang, kay nagpakiluoy man ikaw kanako. Dili ba usab unta maluoy man ikaw sa imong masig ulipon, maingon nga ikaroy-an ko man ikaw? O sa kasuko, itugyan siya sa agalon, ngadto sa mga magsasakit hangtod kabayad siya sa iyang utang. Ingon usab ni ana ang pagabuhaton kaninyo sa akong amahan nga langitnon, kung ang matag-usa kaninyo dili sa kadising-kasing magapasaylo sa iyang igsoon. So, isgot kita karon og through forgiveness, no? So, para sa dili pa, maghangyo ta sa Ginoo,
pinagi sa pag-ampo. Dios nga gamhanan, Dios nga tag-iya sa kaalam, Ginoo ang among una-una nga yutan-on o kalibutanon dili makasamto sa mga butang espirituhanon kung kini dili nimo lamdagan o Dios pinagi sa imong grasya sa tabang sa balaang espiritu sa paglamdag sa among una-una kasing-kasing naron o Dios nimuhang eternal na pulong mo tuhok kini sa muang yutan-on na kasing-kasing sa mong yutan-on na una-una aron masamtalan mo Ginoo unsa ang tinuod nga pagpasaylo. Amahan, nag-aampo kami na ikaw Ginoo mag-ubag ka namo karon sa mong kapanayon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So, itang tao din sa kalibutan, doon na tayong mga standards nga ginasunod. No? Unya ang mga standards nga itong ginasunod, nagalipindi kung unsa ang status sa itong kinabuhi nga na-achieve din sa yuta. So, na tayong mga standards nga ginusunod no? Din sa yuta niya. Tungod niya na ang mga standards naghimo taong mga rules sa kinabuhi, mga limitations din ha. So, niya hangtod niya mahulog na bisan diha sa atong human standards, matabunan nato ang kung unsay standards sa Ginoo, kung unsay gusto sa Ginoo. Tungod kay layo na kaayo, wala na nato ginatagan ang standards sa Ginoo, niya nato nang ginasunod ang standards sa ato ang kaugalingon. Now, kung maghiskot kita og true forgiveness, tinuod na pagpasaylo, dili human standards ang atong gamiton niini. No, walay human standards nga mahimo siyang barometer when it comes sa pagpasaylo, sa tinuod nga pagpasaylo. So, maghiskot kami tag tinuod nga pagpasaylo, sundon lang gid nato kung unsay standard sa Ginoo kabahin sa pagpasaylo nga tinuod. Dili pwede nga ihulog nato siya ngadto sa atong human standards sa kaugalingon. Kay masayop ta ni ana sa pag-aplikar o sa pagpadapat kung human standard atong gamiton when it comes to true forgiveness. So, muna ang mensahe nga ako ang pagdadalon karon sa inyo no. Ang message nga ako ang ihatod sa inyo ang mga una-una o kasing-kasing kabahin sa tinuod nga pagpasaylo mo ini. Ang tao nga ilalom sa gingharian ni Kristo, walay hunong nga mohatag sa tinuod nga pagpasaylo. Okay, so ayaw masamtan ninyo kini no, kini nga mensahe. So ang tao nga ilawom sa gingharian ni Kristo, subot pasabot ang buot pasabot ako nini kung ikaw nagsunod na diha sa standard of the kingdom of Christ. No? Wala ka nagsunod sa standard diha sa imong kaugalingon, kundi naa ka na ilalom diha sa gingharian ni Kristo nga standards. Now, when it comes to forgiveness, moni, walay hunong nga mohatag sa tinuod nga pasaylo. Now, lisudi mohaton nato no kung kini siya nga prinsipyo sa pulong sa Ginoo ibutang sa atong mga kasing-kasing, lisod ipa-implementar kung diha sa atong kasing-kasing una-una we have stated standards, na kay stipulated standards sa imong kaugalingon when it comes to true forgiveness. So, usahawan man nimo karon pag-apply niini nga prinsipyo nga gikan sa pulong sa Ginoo kung naanay ideas, naanay stipulated mindset or ideas diya sa mga kasing-kasing when it comes to forgiveness. So, ang imong himuon, so tangtanong sana nimong imong standards sa imong kaugalingon when it comes to forgiveness and embrace the standard of Christ's kingdom when it comes to true forgiveness. So, ang tao nga ilawom sa gingharian ni Kristo, walay hunong na mohatag sa tinuod nga pagpasaylo. So, ang gipanutan din kining pulong na walay hunong mohatag sa tinuod nga pagpasaylo. Kaya when it comes to human standards, our forgiveness
sa human standard is limited. But when it comes to Christ's kingdom, in His forgiveness, it is unlimited. So garon, gusto na ko nga, tantawon na to ang ato ang prinsipyo sa una-una sa itong kaugalingon nga through forgiveness, unlimited siya, kaya ang nabutang ka sa atong una-una, limitado lang yun ang atong pagpasaylo. No? Muna itong human standard, limitado ang atong pagpasaylo when it comes to true forgiveness, but it's different in the kingdom of Christ kung maghisgot na kita of true forgiveness. Number one, principle, no? Morning, ako ang libutan kining mensahe nga pinaginiini ng mga punto. No? Number one, pagpasaylo. Okay, so ang tinuod nga pagpasaylo, true forgiveness, ang tinuod nga pagpasaylo, walay kondisyon kung kapila. Let us remember this, no? Principle of Christ. Ang pagpasaylo nga tinuod, ang pagpasaylo nga tininuod, walay kondisyon kung kapila. Now, it's very different from our human standards. Di ba? Sa ato ang mga anak, pag kasala, 1, 2, 3, bunal pa. Limitado lang din ang ato ang pagpasaylo. So, when it comes to forgiveness, ang tao nga ni pag magpasaylo, limitado lang din sa kayo. Very limited ang iyang i-extend the forgiveness towards his brothers. So, kaysa pagpasaylo nga naa diha kay Kristo. Kaya kag pagpasaylo diha kay Kristo, ipasaylo ni Kristo ang iyang mga katawan sa iyang kasalanan, unlimited yun ang forgiveness, no? So karon gusto na ko idawat sa inyo muna kasing-kasing kining pagpasaylo nga walay kondisyon kon kapila. So Matthew 18:21 unya ni dool si Pedro, umingon kaniya, Ginoo, muni ang question ni Pedro ngadto kan Kristo. Hangtod makabila ba? Hangtod makapila makasalaan ang igsoon bato kanako o pasayloon ko siya. Makapito ba? So ang purong dinhing makapito, no? So may kuno guni siya, may significant meaning mo guni 7, word niya 7. Tapos ang tubag ni Christ niya 77. So may meaning si Christ niya na. So diha sa una ni Pedro, subay sa balaod ni Moises, ilang natamdan. So hangtod kalos ako magpasaylo sa akong igsoon nga nakasala bato kanako. So makapito ba ang statement nga makapito ba? Statement of a human standard nga forgiveness nga na limitation. Forgiveness nga na limitation. Muna na sa mindset diha ni Pedro nga ang akong forgiveness limited lang yun ni. Mo nang singo siya, makapito ba? So human standard ba na siya na magbutang kag limit sa imong forgiveness? Human standard ba na siya? When it comes to forgiveness, mag-limit gani kaniya hangtod nga makapila lang. So that is human standard. Munang nasa mindset na sa una ni Pedro nga makapito. So from 1 to 7, after 7, so naman, dili na nimo pasayloon after 7. No? So, kaya din kadaghan naman ginang makapito, di ba? Opan gani kausa kaduha di liso nagpo pasaylo. No? Pero din ang namo sa una-una ni Pedro nga hangtod makapito. So, still ang 7 is makapito. Limited. So, itubag sa ni Christ. Pero before na ako take up ang pagtubag ni Christ, ang gusto ko idutin nga mo yung punto na ako, no? Ang tinuod nga paghatag og pasaylo ngadto sa igsoon, wala gilimitahan og mga kondisyon. So, mo ni ang gusto kong iduot, no? Ang tinuod nga paghatag og pasaylo ngadto sa igsoon, wala gilimitahan og mga kondisyon. Kay kasagari mong god ng ato ang human standard when it comes to forgiveness with condition. With human condition. So, nalimitahan ang ato ang pagpasaylo kay ato gibutangan kini mga kondisyon.
Pag dili gani ma-meet ang condition, so there's no forgiveness at all. So that is human standard. But it different sa standard ni Christ. Naman to, ang Christ kingdom is a kingdom of forgiveness. Is a kingdom of unlimited forgiveness. So karon dili pwede natong isagot kining prinsipyo sa atong una-una na when it comes to forgiveness, it is conditional niya limited. No? So, muna nga ang challenge na ko sa mata ko sa bukago na to lang ato ang mentalidad that when it comes to true forgiveness, muna ganit na limitations, muna ganit na sa mga conditions, it is not true forgiveness. No? Hagin ako. Ayaw paghatag o kondisyonis aron lang imong pasayloon ang kasalan nimo nga igsuon. Ayaw limitahi ang grasya sa Ginoo sa paghatag og lahutay nga pagpasaylo. So munang lahi gyud kayo ang ideology sa human standard sa standard ni Kristo Jesus. Kay kung unsa gani ang ginahimo sa mga Parisiyo nga paagi sa pagpasaylo, so very opposite ang kang Christ. Iyang yung gibalig ni Christ ka. Dili lagi na mao kay giduot ni Christ nga that is not the true forgiveness. Kay pag ang mga Hudiyo gani mag-extend sila ang forgiveness, it is limited. O niya na ay condition. So munang gitutro na ni Kristo. Gusto bungkago ni Kristo kana sa nga pamaagi nga that is human standard. So dili na pwedeng i-apply diha sa kuang kingdom ni Christ. Kaya ang kingdom ni Christ, it is the forgiveness, grasya man gud. So matag grasya, ang pagpasaylo, grasya na siya. So dili ka makahimo niya na makabutang og human conditions and human limitations. So ayaw limitahin ang grasya sa Ginoo sa paghatag og lahutay nga pagpasaylo. Pero hindi sura ning buhata. Kung nalagi kay standard, kung nakayo ng standard diha sa mga kaugalingon when it comes to forgiveness, lisod di mo ang paghatag og lahutay nga pagpasaylo. Kuna nga ang paglahutay nga pagpasaylo, it is an act of grace. O dili na siya act human. No kanang lahutay nga pagpasaylo. So, number 2, na prinsipyo when it comes to forgiveness. Ang pagpasaylo nga tinuod, pagpasaylo nga Dios non o makanunayon. Na pagpasaylo nga Dios non o makanunayon. Mo ni siya ang true forgiveness. Dios non gani ang forgiveness, na pagpasaylo nga Dios non, pagpasaylo ka siya nga makanunayon. Note diha sa Matthew 18:22, si Jesus mitubag kaniya. So ingon si Christ, wala ako mag-ingon kanimo nga makapito. Wala ako mag-ingon kanimo nga makapito. So, but pasabot, that is not my standards. Ingon kay tubag ni Kristo kang Pedro, ingon man si Pedro nga makapito ba kanang mo sayo na igsuon? Ingon si Christ, wala ko mag-ingon kanimo nga makapito. It means that is not my standards when it comes to forgiveness. Yung tubag ni Christ, mo ang standard ni Christ. Kapituan, kapito. Now, kung yung kapituan, kapito, 70 times 7, how much? So, kung dili naman na siya, kung yung kapituan, kapito, dili mo na siya iliteral, kapituan, kapito, kaya kung mo na siya iliteral nga kapituan, kapito, still limited. Kaya may ending man. Bunang tao na ito ang meaning sa kapituan, kapito. Pag may hisgot na gani si Christ of 70 times 7, ang meaning niya, ang spiritual meaning niya sa 70 times 7 is multiple. So pag multiple, so another term niya multiple is has no ending. Wala siya limit. So, several times, multiple times, several times, always, now oftentimes, magpasaylo kag yun. No? So, muna ang meaning sa 70 times 7. So, munang tubag ni Christ, ingon si Christ ng Pedro, my standard is not 7 times, but my standard is 70 times 7.
It means forgiveness nga walay hunong. It means ang pagpasaylo nga Dios nun makanunayon. Ang punto na ko okay. Ang tinuod ng pagpasaylo wala gilimitahan sa makatulo kundi sa kanunay ug lahutay nga pagpasaylo. So still dili mabuhat sa tao. Dili mabuhat sa human standard. Pero mabuhat sa pinaagi sa grasya. Mabuhat sa pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Ang kining buhat sa lahutay ug makanunayon nga pagpasaylo. Kay bungkagon sa Ginoo ang ato ang human standard when it comes to forgiveness para ma-embrace nato ang iyahang paagi sa forgiveness. No? So Colossians 3:13 manihagit nato na niya mabasa sa Colossians 3:13. Maginantusay ang usa sa usa kaninyo nga ug nga kon aduna may pagmahay sa usa batok sa usa magpinasaylo ay ang usa sa usa maingon nga ang Ginoo nakapasaylo kaninyo nan kinahanglan kamo usab maga pasaylo. Now, gusto na kong iluwag din ni challenge nini. So, mag-inantosay ako sa usa kaninyo. Ganun man nga mag-inantosay ng tata-usa. Kay, we live in this body of sin. Nagkinabuhi kanining body of sin that is prone to sinning. No? Makasala ang ta. Dili ta perfecto. Makasala ta. So, kinahanglan ka nga mag-bear once another burden. So, manang inang mag-inantosay ang usa-usa. So, imuhang igsuon sa pagtuo na mga human weakness o na mga failures. So, antusa na siya. Sama po nimo na ikaw nga nagkinabuhi din sa yuta, nagsulod ka sa lawas nga dunay sala. So, ang imong igsuon po mag-antos po nimo. Mag-inantosay ang usa sa usa kaninyo. No? So, now, usang pananakuan, ma-apply ng pag-inantosay. Kung aduna kay pagmahay sa usa, batok sa usa, o manidiha, no? Hindi bang pagmahay? So, sa relasyon diha sa church, sa iglesia, na may mga conflicts, na may mga struggles. So, magawas yun ang mga pagmahay. May pagmahay, pero luyon niya ang pagmahay kung ano na galing grasya sa pagpasaylo, muning musunod. Now, luyo sa mga pagmahay sa usag-usa, batok sa usag-usa, kung naay grasya, magpinasaylo ay ang usa sa usa. Maingon nga ang Ginoo, kung ang standard na to, karon asa ta nagkuha ni ining wisdom, ining prinsipyo. Maingon nga ang Ginoo, nakapasaylo kaninyo nan kinahanglan kamo usab magapasaylo. Tanawa ang term nga gigamit, magapasaylo, nasa sa present, no? Siya ongoing. So lahutay. So lahutay ang imuhang pagpasaylo ngadto sa imong igsuon hangtod nga moabot sa perfections. Kailangan mo sa process sa sanctification. Ang process sa sanctification, we fight the body of sin. Atong iaway kining sala nato ng lawas atong makasasala. So in fighting nining body of sin, kinahanglan nga mag-antusay at mag-usa ka nato. Now, kung adunay mga pagmahay, pag pinasulay din na, kinahanglan yun ang pagpinasay ko ay. So, mao ni siya ang prinsipyo kay si Kristo wala siya sala, pero giantos ta niya, ingon siya, nakapasaylo si Kristo kanato. Manang ang kon po need, manang siya na kinahanglan, it is necessary. It is necessary nga ikaw na anak sa Ginoo, Kristohanon, maghahatag og lahutay nga pagpasaylo ng sa Kristo. Kay mo ni siya, necessary man ni siya kingdom. So diha sa gingharian ni Kristo,
kuan man ni kingdom of righteousness. When the kingdom of righteousness, dili na siya kingdom of legalism. Dili siya kingdom of legalist. Ang Christ righteousness, mo man ni siya, can be able to forgive continually. So, forgiveness must be constant and must be consistent. Dili siya pwedeng limitahan. Okay? Number 3. True forgiveness, ang tinuod ko pagpasaylo sa kinasikasing nasumbanan si Hesus Kristo. So, mo no? True forgiveness, dili yun siya pwede nimong ibase sa imong human standards. Kung unsa man ang imong human standard, di na sa imong kasing-kasing. Kung unsa man galing na, dili di na nimo pwedeng basihan when it comes to true forgiveness. So, kaya ang true forgiveness, kinahanglan nga kinasing-kasing na ang sumbanan niini si Hesus Kristo. So, Jesus Christ, mao ang barometer, mao ang sumbanan, mao ang standard kung maghisgot kita og true tinuod nga pagpasaylo. So, muna mo sa 23 to 35, busa ang ingarian sa langit sa usa kahari ng buot magahusay sa mga bayranan kaniya. So, si Christ, gahatag na sa parable, no, 33 to 35, gahatag na ni Christ ang parable diha sa usa ka gingharian, simile or metaphor, simile nga ang gingharian ni Kristo susama ni ini usa ka hari nga buot magahusay sa bayranan kaniya sa iyang ulipon. Simile ang gigamit ni Christ, no, ang tag simile usa siya ka illustration nga ingon niini, sama ingon niini ang gingharian ni Kristo, ang gingharian diha sa pagpasaylo. So, kini nga simile nga gihatag dinhi, no, nga pag may utag ang kingdom of Christ is likened into this one king nga naghusay. So, ang tawag niini nga figure of speech kaning simile, no? So, diri sa simile gihatag ni Christ ang pag-ilustrar kung unsa ang gingharian ni Kristo, ang gingharian sa tinuod nga pagpasaylo. Sa 24, sa pagsugod niya og husay, gipatubang kaniya usa ka nakautang kaniya nga 10,000 ka talanton. So, kita nimo ang iyang sala, gigamit dinhi ang sin, ingon niya debt, utang. So, ang debt dinhi nakautang mo ni ang sala. Gigamit kay equivalent pa siya kaning debt nga gisud ang utang dinhi, equivalent na siya sa sin, sa sala, nga nakasala. So, dunay nakautang. Unya greater amount ang nautang kay napulo ka talanton, napulo ka libo ka talanton. So how much is that? Kung sa man ang napulo ka libo ka talanton, so it means greater amount. Dako yun ang iyang sala atubangan sa Dios. Okay. 25. Ug sa dili man siya makabayan. Di na gyud sa makabayan. When it comes to sin, di ta kabayan ani. So, utangan ka sa Dios, nakasala ka atubangan sa Dios, utangan ka sa Dios, di gyud ta kabayan niini atong sala. No? So, mo ning ikibalin sa debt kani sa sin, di kita kabayan ani. Kay dako kayo atong utang sa Dios kamahin sa righteousness nga hindi man niya, di ta kabayan, di ta ka hatag ana sa Dios. So, ang king, ang iyang agalo nagsugo nga ibaligya siya, mo ni ang gigamit na term, ibaligya uban ang iyang asawa, ang mga anak o nang gihuptan niya aron kabayaran ang utang kay napulo ka libo ka talanton gud. So, karon dito sa kabayan, so pati mo ni ihang kaulihan baligya anak, baligya tanan iya baligya kay para makabayad lang sa utang. So karon 26 busa ang ulipon mihapa kaniya. So sir bang mihapa kaniya nagpakiluoy siya nga nagingon. So mo ning iyang plea, ang iyang request, Senyor, angan-angana una ako o pagabayran ko ra ikaw sa tanan.
So, naging siya request. Gihimo siya og request niya, angan-angan na siya, kay bayaran ko na lagi ikaw sa tanan. So, 27, kung ang agalon, sa maulipon, muni, naluoy. Tungod sa iyang request, nga pasayloon siya, tungod sa iyang request nga kaloyan siya, naluoy ning agalon. So, niya muna, nag-refer na, nag-point out na sa mercy ni Christ. Naluoy ang agalon. O iyang gipuhian siya, o gipasaylo ang tanan utang niya. Pasaylo din ang tanan utang niya. Okay, so, ihangyo ka man, iluoy ka man, so, pasayloon ko ikaw sa imuhang mga sala. Tanang sala, ipasaylo. So, tanawa, pasaylo ang utang niya. Tanan yun, utang niya, ipasaylo yun. So, muna ang tawag ni totality of forgiveness nga diha ang Christ, paghatag pasaylo ni Christ, hatag din ang tipo ng pasaylo. Nga na. So, karon in contrast sa standard ni Christ o sa standard sa human, diya karon sa 28. Ang maong ulipon, apan, tungod sa word nga apan, so opposite ang prinsipyo ni Christ o prinsipyo sa tao. Apan, ang maong ulipon, sa iyan ang paghigula, nakasugat sa usa sa iyang masid ka ulipon, na nakautang kaniya usa ka katos ka dinaryo, lesser amount. Kini nga ulipon, nakasala siya sa hari, greater amount. Pero karon, sa iyang masid ka ulipon, nakasala siya, lesser amount. Gamay na po nga utang to, gamay na po itong masayop, gamay na po itong masala, lesser amount. Pero siyang ihimo niya, kung sa nakukta niya sa liog, sukok siya. Gituok siya niya nag-ingon, bayari ako sa imong utang. So, muna yung iyang demands nganto sa nakautang niya nga masid ka ulipon, nakasala ka niya. So, busa ang iyang masid ka ulipon, nihapa ka niya, nagpakiluoy siya na nag-ingon. Angan-angana una in taon ako, o pagabayaran ko ra ikaw. Naghimo po siya iyang request, plea, hangyo siya. Sa iyang masid ka ulipon, nga nakautang siya, mubayad ko nimo. Pasaylo ako karon, pasaylo ako. Yan na, hangyo. Pero, 30, human standard, apan wala siya musugot. O milakaw, o iyang ipabilanggo kini hangtod makabayad sa utang. So, o ang iyang mga masid ka ulipon, uban ng mga servants, sa pagkakita nila sa hitabo, nasubo pag-ayo. Kaya wala sila nakahatag pasaylo. Nanganto sila sa ilang agalon, kung ilang gisugindan siya sa tanang hitabo. So, busa, ang maong ulipon, di pa atubang sa agalon. Atong ulipon nga nihangyo sa agalon, na nakautang og greater amount, patubang, o giingnan ni siya niya, ikaw, dautan nga ulipon. Nawa, dautan nga ulipon. Ipasaylo ko ikaw sa tanan mong utang, kay nagpakiluoy man ikaw kanako. Wala no? Ipasaylo ko ikaw sa tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka kanako. Ang sulti sa agalon, 33, dili ba usab unta, maluoy man ikaw sa imong masid ka ulipon? Maingon nga ikaw, maingon nga gikaluy-an ko man ikaw? So, munang lahig yun ang human standard sa standard ni Christ. No? O sa kasuko, itugyan siya sa agalon nato sa mga sasakit hangtod makabayad siya sa iyang utang. So, out of this simile, nagihatag ni Christ illustration para masabtan niya unsa ang true forgiveness. Sa 35, mingon si Christ, mingon ang conclusion no, sa simile. Ingon usab niya na ang pagabuhaton kaninyo sa akong amahan nga langit nun, kung ang matag usa kaninyo dili sa kinising-kasing magapasaylo sa iyang igsoon. So mo ang highlight din ni karon sa story. Na usay tuyo sa simile, paghatag illustration, unsa ang true forgiveness.
Unsa ang tinuod nga pagpasaylo? So muna ingon dinhi, ingon niya na ang pagabuhaton sa akong amahan nga langitnon. Kung ang matag usa ka ninyo dili kinasing-kasing magapasaylo sa iyang igsoon. Sa lison dinhi, ang pagpasaylo ngadto sa igsoon is a necessity. Necessary gyud siya. Himuon gyud siya. Kaya ang gingharian ni Kristo, gingharian sa pagpasaylo. Dili gingharian sa pagdumot, dili gingharian sa kasuko, dili gingharian sa kayugot, kundi ang gingharian ni Kristo, gingharian sa pagpasaylo. Kinahanglan ang mga Kristohanon kaantigo gyud, may grasya gyud diha sa kinasing-kasing nga magapasaylo sa iyang igsoon. May limit ba? Walang limit ang pagpasaylo. Kay 70 times 7 is a multiple form of forgiveness nga mo extend kag forgiveness unlimited. Ayaw limitahin ang forgiveness nga imong i-extend ngadto sa imong igsoon. Kay kung limited gani ang imong forgiveness nga i-extend sa igsoon, that is not Christ standards. That is your standards. So kung gusto ka nga i-apply ang standard ni Christ, mo ni extend a forgiveness towards your brothers or sisters kanang in an unlimited condition. Walay unlimited yun ang pagpasaylo, walay hulog. No? So mo ni ang point na ako, no? Ang tinuod nga pagpasaylo nakasukad sa kasing-kasing nga sincero. If your heart is really sincere, tapos buhat sa pagpasaylo, buhat sa grasya, dili o sa Ginoo sa imong kasing-kasing, then bisag kapila para makasala ang imong igsoon, you can be able to forgive him. No? Muna standard ni Christ sa pagpasaylo. Unang sa hagit panapos nako, muna sa challenge in conclusion, no? Hagit panapos kaya may mo versikulo sa Mark 11:26. Ang statement ni Christ sa Mark 11:26. Apan kon dili ka mo pasaylo ang inyong amahan na naa sa langit, dili usab mo pasaylo sa inyong mga paglapas. Kaya mo ginisang gingharian ni Christ, a kingdom of forgiveness. So, dapat ang Christian mo extend yun of forgiveness ngadto siya ang igsoon. Now, when there is pride, when there is hatred, when there is anger inside our hearts, this cannot be done. Di ini sa mahimo. Kanang pasaylo ka sa imong igsoon. Manang huwag tamon sa ginang pride, huwag tamon sa na, kung kagon sa nang pride, ang anger, tanggalon sa na, tapos kaning mga hatred, tantangon sa na, para ibor ka ng mga pasaylo nga to sa imong igsoon nga nakasala kanina. Let us remember, no, muni ang gingharian nga gitukod ni Kristo, ang iglesia gitukod ni Christ, na mintras napasayo ta kay kaninong bang forgiveness mawala na ni siya when we all get to heaven. So kung mga Kristohanon nga wala na sa body of sin, so wala na may masipiyat, wala na may masayo, wala na may makasala, kaya we are all perfect naman dito sa kingdom of Christ in heaven. So mo na nga pagdili gani sa kalibutan, ang kingdom of Christ gi-extend mo lagi niya dinhi sa kalibutan through ni nga church gathering mo man ni. So ipa-exercise ni Christ ang forgiveness dinhi sa yuta. So mo nang dinhi sa yuta, exercise gyud ang spirit of forgiveness kay mao ni ang iyang gingharian. Kay kita nasulod sa gingharian ni Kristo tungod kay iya ang gipasaylo. So nakasulod ta sa gingharian ni Kristo dili tungod sa atong effort, dili tungod sa atong merit sa atong mga good works, dili tungod niya na. Nakasulod ta sa gingharian ni Kristo tungod kay He has forgiven us. Gipasaylo kita sa ato ang utang, sa tanang natong utang, mo nang nakasulod ta sa gingharian. Karon, kung nakasulod ka na sa gingharian ni Kristo, ya naapamatay din sa yuta na kinabuhi ni body of sin, we should and we must extend unlimited forgiveness towards our brothers and sisters. So diha lang tama na ato ang pagpamalandong sa Ginoo. I hope nga makablanginan kita
niini nga mensahe ko. Gampo kita. Amahan nga langit nun, salamat o Diyos sa imong pulong nga nagtulog ka namo na imong pulong Ginoo sukuhay gyud sa among batasan. Ang imong pulong Ginoo baliktan sa amo ang mga gawi. Usa tabay kami nga pagbungkag sa amo ang human standards when it comes to forgiveness. Tabangin kami nga mo embrace imong standard when it comes to true forgiveness. Tabangin kami Ginoo na mo kining maaplikar sa mo ang kinabuhi samtang niya pa kami dinhi sa yuta. Doon na struggle gyud Dios sa paghimo nini sa pag-apply nini apan pinagi sa grasya kay pulo kami nga makahimo kami niini amahan tungod sa imong tabang kanamo. Tanan among itugyan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong ito, tibalag sa leader, no?